অজিত দেববর্মা বুথানাय বিশাল দেববর্মা তাই বিহি রিতা দেববর্মাनो फासि रानि सानै जिरानि पिएस थाङै सकिया बुसाजोक्ते अजित देवबर्मानि बिबि आमनो कारिबो कबांमा आमसानि बररक थाङैने अबाहाके दफाव सित्रा तं हालकनि बिसिंतै बुसाय बुथारमानि न क्रांसाय क्राक माजरा सानै आमसानि बररक बाहायनो जिरानि पिएस ताबु तुंफ्लारि दंख्या नायनादि सिनेमा प्लेवो बिनि बोसोराव बोसोर खारिमोन सिजा बिनि बोसोराव दं जे माने बर बाहायके दंनाय बुं दं मोबाइल नायनो बेलेग मानसिजा आगे बिनि बाय तावसो जरते खरब बुसु रम जाखा ताबुक चला कायसो न बरक सलिमान चला ताबुक चलानो सिमदा फासि वादार सानना बोरै बहाव बाहायके नखर नों दं बिन बोसोना जों माया गोरै हामला गै गायदक लाय बरक कै बुं संसार बेलेग के नाय थक बरक जे माहायदि खायनानि वान सं माया जों बरक नरक ताबुक जरायना पिएस फाय तामो माखा पुलिसनि कुक्ति तामो बरक सावसुनो नरक का सुनो साव बरक खांगा जों खायमाने सामु साव नरक पुलिस रनो बुसकति बिसास खाय बुसक ब नासासै मान बरक बाहायके खायके हांगा सिनि बेलेग खान जानाय बरक जे कक साबा हायनो सोंगो बाहायके नायो बरक फायसि मुथुं होय दासो दरक बरक सायाको नरनि खावले बो बाहाय मा पुलिस रनि बादे नं खाव बो बाहाय सोंगो तो इको बरक बाहायके सामखाय नों वानसो बते साजा पतर खानो जाजाबोसो बरक फायसि नंथुं बरक नों बाबुनो बथानाय जेन बाबुनो बथानाय रगनो फासि वादार दिनो बुं तामो খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেন স্পটে গেছি এবং আপনাদের সহযোগিতায় আপনার এলাকাবাসী সহযোগিতা করছেন আপনারা এই কারণেই আমরা কেসটা ডিটেক্ট করতে পারছি এবং কেসের যে দুজন মূল অভিযুক্ত তারারে আমরা ঘটনার দেখেন 24 ঘন্টার আগেই আমরা তারা অ্যারেস্ট করছি দুজনকে হ্যাঁ তাতে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সহযোগিতা পাইছি আপনারা লিড দিয়েছেন এখন একটা লোক মার্ডার হয়েছে এটার সর্বোচ্চ সাজা হওয়া দরকার তো সাক্ষী টাক্ষী দিতে গিয়ে এলাকাবাসী আমরা কালকে যারা যারা অনেকেরই নাম লিখছি আমরা আবার আরো লোকের সঙ্গে কথা কমু আপনারা আমাদের সহযোগিতা করেন আমরা কথা দিতেছি সে যাতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করে দেবো কিন্তু আপনাদের আমাদের পাশে থাকতে রাখবো ঠিক আছে একটা নিরীহ মানুষের প্রাণ গেছে সে যাতে বিচার পায় তার পরিবারের লোক তার বাচ্চারা যাতে বিচার পায় সেই ব্যবস্থা আমরা করে দেবো আপনারা ফাঁসি দেওয়া ওই তো এটা তো সর্বোচ্চ সাজা হওয়া দরকার সর্বোচ্চ সাজা তো ফাঁসি দেওয়া আপনারা সহযোগিতা লাগবে ঠিক আছে এটা তো এখন যে বাধা এক লাগাইছেন আমরাও চাই তার সর্বোচ্চ সাজা হোক হ্যাঁ এখন আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা একটু কাজ করতে দেন আপনারা এখানে আমরা আটকে রাখলে আমরা দেখেন এখানে কাজে ডিস্টার্ব হইব কাজ তো আমরা তো তার চেহারাটা দেখে বাস পাঠাই দেব অবশ্যই চেহারা দেখেন অবশ্যই ঠিক আছে আপনারা এখানে থাকেন আপনারা আইন পাচন করে আইন আমি দেখাই দেব কিন্তু এইভাবে যদি ঘেরাও করে রাখেন বাটকে রাখেন তাহলে আমাদের কাজে ডিস্টার্ব হবে যেটা কইতাছেন তার বিচার হওয়া দরকার সাজা হওয়া দরকার সেটা তো টাইম করিতাছে जेतानि ছোট বাইনা মারার খাইনাই ও ব্যক্তিनो जों किसान চেহারা নাই थांना हानाय थाङो जेन इदाबो तो थानानि पारमिसन तो जों नाया नायना बागे सिसि क्यामेरा तो जों नायका अबरंनि सि हायके मोखां दङ एफरा जों চেহাरा नायनाय एमने खरबुसु ताबसो जरते रम जाखा जों खोनामाथ' मासा रमजागो बिसाल देब्रमा होनाय एमने तेब्रक रमजक न नंगे आसा तासा पॉइंट सत्ति बागे साइडे एक पुलिस आइटम या गलो तारपरे याबो तो बंगे एक पुलिस नि यागो जेता रिमाक दिमा जदि तानो खांगाबा बरक जिगेस खाइ जदि कक जदि मा खांगाबा परम पुलिस जेटा मियाव तो अजित देवबर्मा जे मिया संसार याकारै हायुं याकारै थांका नायथुनु थ निजिनि बोसाबतैनो खिबिबय ओ बिसयतन रगै बिहिले रमजाखा बुहुर रमजाखा रमजांनानै जे आनो छितबा जे समय जोङो खुदनादन नाहनि कालांनानै लग लगनो बनाबो थानाव टिके अलग अलग ना थानाव लागता ने ओ जे मानजानायनि मुं बकले तमो अ मानजानायनि मुं होनकाय बिसाल देब्रमा होनकाय बिसाल देब्रमा बोरैनि मुंकाय रिता देब्रमा बरकरिना रमजाक ना बरकरिना रमजाक निन मुं आन मुं अजेन्द्र देब्रमा